क्षमता विहुने धैर्य हराई पड़ानी विजु जनता दल अंतकंदल गोष्ठीवाद दल त्यागी संख्या धीरे धीरे बढ़ुवा बेले कौन उपाय क्षमता को फेरवाई डहल विकल हो विजु जनता दल कांग्रेस 14 विधायक को साथी को आनी कौन उपाय नवीन पट्टनायक को मुख्यमंत्री करा जेकोसी उपाय जेकोसी कौशल आपणा चेष्टा करुच्ची विजु जनता दल सेपटे पुरुणा रागर पुरुणा जो राग अच्छी सुझाउछन्ति विजु जनता दल रघुवर दास को किछि दिन पूर्व आपण माने मन रखिथिबो जे तांकर पुओ को लेकिन राजनीति करथिला राजभवन घेरिथिला विजु जनता दल एबे पुणी हिमंत विश्व शर्मा आसाम मुख्यमंत्री राज्यपाल रघुवर दास साक्षात को लेकिन राजनीति को ओह्लैछि विजु जनता दल इंगित कर स्पष्ट भाव में राजभवन को जेठी वार रूम पलटि ए वार रूम रे रघुवर दास सीधा सड़क झाड़खंड को टार्गेट कर झाड़खंड राजनीति परिचालना कर तो जदि भी से झाड़खंड कले ये कौन असुविधा है कांग्रेस कहीं समर्थन कर विजु जनता दल को ए विषय जानापी जितेर बाण देखु मु विपिन दास नमस्कार। पर्सनाल काम आसीपारे राज्यपाल को भेटी पारे आपड़ भेटी पारे मुझे भेटी पारि किंतु पर्सनाल कमटी केतबेले जना पड़ा जितेबाला माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी महोदय झारखंड निर्वाचन प्रचार करने को गले यही पर्सनाल काम पुणी देखो वेंकैया नायडू महोदय आसिकिना गवर्नर हाउस रे रहउचंती जदि आपण पर्सनाल काम करके सेठी गोटे आडास्थली पॉलिटिकल आडास्थली करेंगे पॉलिटिकल ये करेंगे आपण को कैफत देवा पड़ो सेटा कौन ओडिशार राजभवन झारखंड निर्वाचन पाई एक राजनैतिक पेंठस्थली पलटि कि ताहार मुख्य पुरोधा ओडिशार निजे माननीय राज्यपाल एटा स्पष्ट करवा दरकार माननीय राज्यपाल जदि सी कर ओडिशा सरकार स्पष्ट करते उच्चकोटर विषय वाजपेयी भाषा जार हृदय बड़ न से राजनीति करते हृदय बड़ कर राजनीति करने दरकार संकीर्णता ऊर्धर रहा दरकार आ ये स्तर को जाई राजनीति करने उचित नुहे जे गोटे मुख्यमंत्री गोटे राज्यपाल को भेटी पारे गोटे पूर्वतन उपराष्ट्रपति राज्यपाल भेटा आसपारे नहीं राजनीति आम करवा राजनीति करने पूरा विस्तीर्ण प्रांतर अच्छे राजभवन टा छाड़ दिया जाए पूरा ओडिशा सारा राजनीति करने तो मैदान खाली अच्छे प्रिय दर्शक बंधु सीधा सीधा टार्गेट को नहीं राज्यपाल को विजु जनता दल एवं एठी विजु जनता दल सभापति एवं भारतीय जनता पार्टी सभापति भितर चलछि तू मैं विजु जनता दल सभापति नवीन बाबू कहते जे राज्यपाल राजभवन टाक ओडिशार राजभवन टाक वार रूम रे परिणत करिसेंती एवं एठी हिमंत विश्व शर्मा आसी सारा पर मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री झारखंड जीवा निर्वाचन प्रचार पाई या सह हेमंत विश्व शर्मा एवं राज्यपाल संपर्क अच्छी एठू कंट्रोल होची निर्वाचन कौटी कौन हम ओडिशा राज्यपाल रघुवर दास एभली निर्देश दौरान सीधा सड़क नवीन बाबू एवं टीम आक्रमण कर जोटा कि प्रथम आप वीडियो देखिले एवं तांको काउंटर करछंती जो भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति मनमोहन सामल से स्पष्ट भाव में कहते जन राज्यर जड़े मुख्यमंत्री अन्य गोटे राज्य में देखा करवा राजभवन को आसवा एवं राज्यपाल को देखा करवा गहित अपराध नुहे यहाँ गोटे सौजन्यमूलक संपर्क परंपरा रही एवं राजनीति करने बहुत मैदान अच्छी राजभवन को राजनीति को टणा जाऊ न जाऊ एभली वक्तृता टिके देइछंती ए जो विजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी सभापति दुई सभापति एवं मुखपात्र भितर लड़ाई चली या पछरे उद्देश्य कौन अच्छी विजु जनता दल आम आपण को कही रखू जे विजु जनता दल अतीत कहीचु दलटी क्षमतारू तैयारी होता क्षमता पर विरोधी दल भाव में केमिति बंचिबे सी शिखिने क्या जन्म कुंडली क्षमता थिला एवं 100 दिन क्षमता चलीगला पर डहल विकल होपटे भारतीय जनता पार्टी दीर्घ वर्ष धरिकी क्षमता बाहर थिला क्षमता कौन जानी नहीं
ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାସୀନ ହୋଇଛି। ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସରକାରର ଭୂମିକା ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଉଭୟଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ଅନଭିଜ୍ଞତା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ରୋଚକ ଯୋଗାଉଛି। ଆମର ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସୁଲତା ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯିବେ। ତା କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ, ତ ମୋହନ ମାଝୀ କାହିଁକି ଗଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଯେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ରାଜଭବନରେ ରହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ କଥାଟା କେତେ ଦୂର ସତ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀକି ଆପଣ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ରାତିରେ ଆସିକି ଏଠି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଆସିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାଇକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ, ଯେହେତୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁବର ଦାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଆମର ଏଠି ମନକୁ ମନ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ହୁଏତ ସୁଲତା ଦେଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ କାହିଁକି ଗଲେ। ତା କାରଣଟା ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପରିମାପରେ ମାପିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୁଲ କରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଗୋଟେ ବେସଲେସ୍ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁଲତା ଦେଓ ଏବଂ ଏ ଅଭିଯୋଗଟା ନବୀନ ନିବାସରୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁକି ଯିବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ, ଯେମିତି ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିଲେ, ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିଲେ, ରାଜସ୍ଥାନ ଛତିଶଗଡ଼ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ନେତାମାନେ ମାତ୍ରକେ ଯିବେ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ତାଙ୍କ ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର। ଏଇଟା ସୁଲତା ଦେଓ ନବୀନ ବାବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାଳିଆମି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାଳିଆମି। ସେ କାହିଁକି ଯିବେ, ଏଠି ରାଜନୀତି ଚାଲିଲା, ତ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି କରିବା ଭଳିଆ କଥାଟା ହେଉଛି। ଏବଂ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କର ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରବକ୍ତା ଭଳିଆ ସେ କହୁନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳିଆ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଭଳିଆ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଯେ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳର ସବୁ ନେତା ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାହିଁକି ଏମିତି ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଦଳ ବିକଳ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଜ ଦଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କେଉଁଠି ବି କୁହନ୍ତୁ ନା, ପାଟକୁରା କୁହନ୍ତୁ, ଜଗତସିଂହପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ନିମାପଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବତ୍ର ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଅଛି, ବିଘଟନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆହୁରି 4 ରାଜ୍ୟସଭା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏସବୁରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଔଷଧ ହେଉଛି ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, କ୍ଷମତା। କୌଣସି ଉପାୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାକୁ ହେଲେ ଆସନର ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 14 କଂଗ୍ରେସ ପରେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଆଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଃସହାୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ରାଗକୁ ସେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗଭର ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ରାଗ କ'ଣ? ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଆସିକରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ, ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ରାଗ ନବୀନ ବାବୁ ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ନେତା ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଷା, ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଭାଷଣ ଏବଂ ସମାଲୋଚନାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ। ରଘୁବର ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଯେଉଁଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିବା କଥା ସେଇଟା ରାଜ୍ୟପାଳ କରୁଥିଲେ। ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ
सरकारी गाड़ी रे सरकारी कर्मचारी मानक नेकरी विभिन्न ग्रामांचल को जाउथले एवं प्रधानमंत्री आवास चाउल जो मागणा चाउल एवं अन्यान्य केंद्रीय योजना को से जाइकरी तदारक करुथले एवं सेठी ठिया ठिया कर्मचारी मानक डाकी नरेंद्र मोदी सीधासलख प्रचार करुथले सेतेबेले मधुचंद्रिका जेहेतु थिला भारतीय जनता पार्टी विजु जनता दल चुप रही थिला एवं वर्तमान सेई रागरे जे औषध रागरे ताटिया कामुर्ची विजु जनता दल रघुवर दास को जेहेतु पूर्वर तांकर पुओ को लेकिन एमती हा हल्ला करथिला वर्तमान शीतल भंडार पड़ जाइछि सेटा चुप हो गला वर्तमान हेमंत विश्व शर्मा को लेकिन गोटा पुणी समालोचना आरंभ कर दैछंती यार कारण होछि पूर्वर रघुवर दास मुख्यमंत्री थे झारखंड रे जेहेतु हेमंत विश्व शर्मा जो आसी आपण मैंने मन रखियो से कही सांबादिक मानक एटा मोर व्यक्तिगत कथा मोर व्यक्तिगत संपर्क नहीं कि मुझे राज्यपाल को भेटी जेहेतु से दीर्घ दिन धरिकी ओडिशार प्रचार दायित्व थिले गोटे दल में उभय अच्छा एवं सीना रघुवर दास बीजेपी छाड़िकी आसछंती राज्यपाल होती व्यक्तिगत कि संपर्क थी सरकारी सरकारी निर्घंट थी किसी गोटे थी ताकू नहीं कि जे राजनीति कर वार रूम तैयारी कहीं ओडिशार मुख्यमंत्री झारखंड गले ये प्रश्न पचार संपूर्ण अवस्था एवं अति कम राजभवन जो भाई भाव में पूर्वर आमर गोटे रही ऐतिह्य रही परंपरा रही अन्य राज्य भाया जमी पश्चिमबंग में ममता बनर्जी एवं राज्यपाल भितर टसल चलती केरल रे चलती जोटी जोटी भी चली विभिन्न आगुरी आंध्र चलता तो ओडिशा से भाया परंपरा नहीं ओडिशा से भाया झगड़ाझांटी केवे देखा जाई नहीं दीर्घ 24 वर्ष शासन काल मध्य 10 वर्ष बीजेपी सरकार थिला दिल्ली रे एठी 10 वर्ष राज्यपाल थिले विश्वम्बरनाथ पांडे तापर आसिले रघुवर दास तांको समय नवीन बाबू एभला किसी अभियोग आनी नांती जे केंद्रीय एजेंसी काम कर राजनीति कर क्षमता को पलैगला क्षमतारू पलैगला विरोधी आसन में बसिक रघुवर दास राज्यपाल को इंगित करवा इटा कहीं भल लगुना हास्यास्पद भाया लगुच तेणु आम आपन कही रखु नवीन बाबू नेतृत्व में नवीन बाबू मुहरे ये कथा राज्यपाल राजनीति कर राजभवन को सीधासलख राजनीति की टाणवा कहीं शोभा पाऊना एवं आपण स्वीकार करंतु नवीन बाबू एवं विजु जनता दलर नेता माने आपण मानकु लोक प्रत्याख्यान करिसंती आपण माने विरोधी दल रे बसिसंती सरकार भारतीय जनता पार्टी करुछि पुणी आपण को 5 वर्ष अपेक्षा करिया को पड़िबो ये जो वर्तमान जो भली भाव में गोटे विरोधी दल करवा सब कथा को विरोध करवा ये कहीं भल लगुना लोक आपन को ग्रहण करेंगे ना लोकों पाखरे नवीन बाबूंकर प्रति जो सदिच्छा अच्छी जो सम्मान अच्छी जो लोकप्रियता अच्छी ए भलिया भित्तिहीन अभियोग आनिकी आपन केतबे राज्यपाल केतबे हेमंत विश्व शर्मा केतबे कौन कहउछंती बायांक भली ए बाया नीति छाड़ंतु प्रकृतर जो 24 वर्षर मुख्यमंत्री दायित्व तुलांतु एवं वर्तमान दायित्व संपन्न विरोधी दल नेता भाव में निजर स्टेटमेंट दिंतु एवं निजर दल को दायित्व संपन्न विरोधी दल पर परिचय दिंतु एवं बायागिरी करंतु नहीं नवीन बाया हो गले ये वार्ताटा बाहर को न जाऊ से आपंक मंगल ओडिशावासी मंगल नमस्कार।